हेलो हाय नमस्कार मुझे स्वागत कर यूट्यूब चैनल गीतड़िया ब्लॉग तो मुझे कही मो भाई बाहर हम तो आम जाऊँ गाँव को सब बस बसचु ये मझिया भौणी बसी ये माँ आउ सान भौणी आ गोटे जिनस देखा कि आम सागर जाऊँ देखा आम खुशी आनु आनु कड़े गला आनु कड़े गलु जाकि शोई पड़ा ये आम खुशी आम किचरे भी जाऊँ आम सागर ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଛୁ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ତ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ରାସ୍ତା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ବାଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ତ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଗଲି ତ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ତ ମୁଁ ସକାଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଖାଲି ଘର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଁ ବି ଲେଖା ସରିଲାଣି କାନ୍ଥରେ ବି ନାଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏଟା ନିକ୍ ନେମ୍ ଏଟା ନ୍ୟू नेम ଲେଖା ସରିଛି तो आज मोर वीडियो एतिकी आज मो वीडियो गाँव आसी पहुँचगलु तो आमर बाहागर प्रिपेरेसन भी चली घरे घर कलर फलर दिया हो बाहागर प्रिपेरेसन बाहागर जहाँ भी प्रिपेरेसन हो चलती तो 5 तारिख बाहागर आज 1 तारिख आउ 3 दिन पर बाहागर तो मुझे देखी आपण मानक डेली डेली ब्लॉग रे आम घरे प्रिपेरेसन केमती चलती तो आज वीडियो मुझे रखुची मो वीडियो जदि आपण मानक भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे आउ हाँ मु भूली जाइए सो सॉरी हैप्पी रथ यात्रा मु तत्तर ही पलि आसली तो मो मुंडू बाहरी गला हे भगवान सॉरी तो सो सॉरी आपण मानक भी सॉरी मु बहुत बड़ दिन आज भूली जाइए तो एगेन हैप्पी रथ यात्रा रोची लव यू ऑल टेक केयर जय जगन्नाथ।